nur Nabi Muhammad ka dinto isabe neng itoncu tuting abdinah supaya abdinah ngabeseki selalu dekan nur ka di kejereda Nabi Ishak menika putra Nabi Ibrahim. Nabi Ishak menika situng Nabi Yakub, situng Isu. Jadi menikah lebih sepo etembang ban Yakub. Yakub menikah lebih mudah etembang ban Nabi Ishak menikah lebih senang dekat Sedangkan ummina Nabi Ishak menikah lebih senang dekat Nabi Yakub. Nabi Ishak menikah saampun sepo pun tak ngolatin sepo pun lebih 100 umur. Saampun sepo Nabi Ishak menikah hati kanan Nabi Yakub. Hei Yakub ya dan nabaan engkau andi doa seistijabah semustajab. Artinya Allah Subhanahu wa taala janji kepada Nabi Ishak bahwa Ishak beun andi doa istijabah diterima ban sengko. Tapi jadi akhirnya simpen bingko ibaki dah kabaan. Jadi Nabi Ishak menikah hati kanan Nabi hati kanan dak Israh ben sengko ibri ina doa kaangkui tetih Nabi sama arena sengko. Arya doa re istijabah ben Allah Subhanahu wa taala. Eke ding ben rajinah Nabi Ishak. Rajinah Nabi Ishak lebih senang deka Nabi Yakub alain. Eke ding se Nabi Yakub panikah orangnya tak abuluh. Betul apa nikah? Nikah nggak apa nikah? Tak abuluh. Seis kakak Nabi Yakub panikah abuluh. Dadana abuluh. Abris abuluh. Pas itikanin sarang Nabi Yakub ada bu hei Yakub ya bandana engki Nabi Yakub entar dengan Nabi Ishak pah Nabi Ishak ada bu engkau cong tero tekinga hewan buruan engkau nyeraki tekinga hewan buruan baan dekimun oleh masak bi engkau eka kana mun merengakan beun sengko ibirina hadiah doa jadi ya beun teti Nabi sama rena sengko. Cepon Nabi Ishak dak kan Nabi Yakub. Nabi Yakub mangkat dak ke alas nyare hewan buruan. Nyare embi, nyare rusa, nyare pun apa? Seigabai kaangkui abanah. Sementara Nabi Yakub nyari hewan, rajin Nabi Ishak, ummina Nabi Yakub ben Es penikah mamaju pada apa saudara? Nabi Ishak
lebih senang deka is Nabi Ishak lebih senang deka is, Ummina lebih senang deka Nabi Yakub. Jadi se is panika ipanggil ada bu engkau tero hewan buruan, engkau nyaraki hewan buruan neki mon nemo pas masak ban sengko ikakana ban itu kini ban sengko dadi nabi samarena sengko. Es panika nyare hewan buruan dak keluar. Umminah Nabi Ishak panika pah mamaju Nabi Yakub. Nabi Yakub panika alen es. Bakon nyam beli embi ongku. Nyam beli embi pas Padahal dalam riwayat terang lagi Nabi Yakub panika pas parengin bulu nah embi betana panika parengin bulu nambi pas ia juga kida ka Nabi Ishak ya abatihe aba kak dintoh ampun datang abdina senyare buruan Nabi Ishak nyangku is ternyata Nabi Yakub itu urban Nabi Ishak pas ikekep mun suarana Yakub. Tapi mun betena is abulur ya. Nabi Ishak ampun sepo ampun tak ngolatin. Oh Arya mun betena is. Tapi suarana Yakub. Iyalah bansengko itu oke. Ya Allah, tetiaki anak abdina Nabi samarina abdina. Ngocak se umminah ikening laban engko. Penega kan anak rajina lebih senang dengan Nabi Yakub. Ikening laban engko. Jadi Nabi Yakub penega sititi Nabi. Nabi Yakub penega alen is. Lastari penega datang is ngibah hewan buruan. Lastari emasa ya tora kida ka abana ka dinto aba apa ba ka dinto ajunan sen kan kok mari ki puru lengakan ka dim maci abtini ki puru datang baki puru sapar wa pasera oh kan soro ki puru mun suara lekar suara na Yakub tapi betena ba enjong aduh kok icapok laban Yakub. Area gara-gara Yakub. Jadi bas sampun ya taraki. Tapi nang jong engkau ki andi doa setong aki boleh. Andi doa setong aki boleh. Poni ko pekul seknya sudah kan Nabi Yakub. Dok Ramadan ila akhirih kan engkau se iya log bana pa ila akhirih. Nang se Nabi Yakub. Tina jong tak apa engkau andi doa situng aki boleh doa nak boto na been sebekal banyak tetirato. Jadi penika nak boto na es penika banyak tetirato. Muluk. Sediri Nabi Yakub penika banyak para anbiya wal mursalin. Lama kelamaan abid Nabi Yakub pada yencer ben patena. Karena mereka dendam patena. Maka Nabi Yakub akhirnya ben umminah ben rajin Nabi Ishak soro entar deka taretanah umminah atabah majadin Nabi Yakub khal majadi dari ibu bini Allah ban intar desa ngung sebaan ca abala ban ka is ca ban buruh intar ban desa pah nang desa ban maka Nabi Yakub penikah intar de ka majadin Majadin Nabi Yakub cow boleh sampai alingkana kera entar daripada gak disa pas ngocak ka Majadin kaulah
nang ben sampian macedi dari mbok baneka kaula nang ben sampian kaula baneka yang camben kakak ipatenna ila akhirih Nabi Yakub iwaktona mangkat deka majadiin baneka mangkat iwakto malam mangkat iwakto malam jadi mangkat potong celemoten tak ngibetim tak ngibethemar tak ngibesenter tak apa mangkat baneka akak ringka akak jingka ila akhirih artinya jalan setapak rekena jalan ila akhirih maka dari penikah inyamain Isra karena penikah jalan malam pas tambahin maka Nabi Yakub inyamain Israel keturunan Nabi Yakub inyamain Banu Israel jadi Banu Israel ini keturunan Nabi Yakub ini jalan malam pas dapat dak kesitung tempat nangi panika peteng panika peteng panika pah agegep bede-betoh pah beto panika pas itu orain minyak pah ngocak engkau pokok selamat dari ancaman tang kakak tang teretan engkau aga baya masjid nangi tempat ria pas tempat panika pah itu orain pah mangkat intar deka majadin pada majadin ajareta habala cek sabanika terus ban majadin lacong ban nang dina jong nang dina ban engki majadi engki paman abid majadin panika maka keluar potreh duaan ya congkoan di anak dua kabin ben salah situng aja ya se dua aja ya kabin ala anta jurani asyra hijaj jadi menikah mas kabin cong ben ala kokangko 10 tahun menikah biasa ampunan di zaman lamba Nabi Musa menikah arajih ala anta jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min indik maka iteremah sareng Nabi Yakub engki siapa saya kabin ben kak dinto menikah ternyata andi potrah dua nyamana Niftali situnga Lia itu orang mau nanya Lia apa nih kak pada contoh nara kan Lia apa nih kan panika se Nabi Yakub panika atutuan Lia panika se kabina kaula Lia panika alen Niftali maksud dari kena lebih cocok dak kesingudaan ni tembang ben situaan. Jadi pas iya cong. Iki pas ipaka abin. Sampun ipaka abin lemalem Nabi Yakub panika masuk dak ka kamar ampun lah kolong tedung re kena kulakku temu Niftali itu mau empuk aduh Arya engkau buru dari musibah intar ke musibah dari buru musibah nataretan mereka kita kau ipate nataretan buru iya engkau nemu musibah cucong tang matua sereng engkau nucu Lia pas ibri Niftali Bah ngoca ada ke matuah apa cong sambian nipo kaula matuah apa cong
Kau lah kan mari nunjuk Lia, mak ibrik Niftali kau lah. Pahang ngocak si matuan apa ni? Jong, atat nengi dina jong, mon setuaan kita oleh, sengoda anjir tak oleh kia jong. Jadi pada ban atat matura mana? Ada ban atat matura. Jadi engkau tak bisa je makabin ale jong. Jadi ban, pakabin ban sempuk ban. Ingki sampean ni kanya mana curang pun sampean ni ila akhirih sampean ni ka kikir pun kikir tak sekikir kikir akhir pas matuan pun ngocak luk jong dak iya bai mun ban kenceng ayolah kabin kia selia aja ya. Jadi ini kan nang syariat Nabi Yakub kenging ngabin sederetanan mun samangken tak oleh betulan. Semakin mereka syariat Kanjeng Nabi Muhammad ampunan. Aja ninta banjenengan. Jadi engkau ninta Lia bin Niftali gua apa nika tak kenging betul. Jadi bah menika dalam macam engki setuju. Cereng menika lakar si teroda kalia. Setuju ampun engki. Ampun setuju kabin. Tapi jong ban mon ngabin Lia mas kabin nah tambahin jong engki ketiban apa 15 tahun ban lakukan kok engki tak apa la Nabi Yakub bin Niftali benikah andi putra sapolo termasuk Syamun Rubel Gadisa ila akhirih si 10 putra gak disa. Ben Lia apa ni kata andi putra. Sampai abid andi putra. Abid pas andi putra. Situng orang laki ganteng inyamain Yusuf alaihi salatu wassalam. Pahandi putra boleh pahinya main Banyamin. Jadi putra Nabi Yakub panika 12 saja. 11. Jadi sanga beni 10 beni sanga ben Niftali panika sanga pas Nabi 12 saja. 12 tepat angki 12 10 ben Niftali panika andi Nabi Yusuf ben Nabi ben Yamin. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yakub pas amimpeh abala da ka abana ya abati abtina amimpeh beda bintang 11 biki asojud da ka abtina beda areh ben bulan asojud da ka abtina. Nabi Yakub adabu bintang si 11 jadi atare tanah baan are jadi engkau bulan jadi embun baan jong baan bakal teti ratuh bakal teti orang si muljah engkau kakapi asojud dak kabaan kapi ban nak ban tantare tanah kapi jadi bakal asojud. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati fi kidura kaidan cak la kabala jadi mimpi ban dak tantare tanah deki banjir ban eka ketengkiin tapi akhir eke ding bantre tanah eke ding maka pas eka tengkiin pah ngocak si tere tanah panika daga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam aba panika tere ale abtina eke abtina ain main daga kadisa daga tempat ain mainan. Sahabat apa ni kata maki Allah cong kau tak kau ikakan macan. Kau kan macan pun apa? Curi kau kuat. Beri kau Nabi Yakub ben tapotran setuju. Beri kau orang si kuat setuju. Orang si berani setuju. Macan beri ketakut. Nabi Syamun beri si tepak potran Nabi Yakub beri mun acereng beda orang ngandung keguguran kandungna duru nuk kakak buangal
macan menika takok. Oh abah, panjenengan mak takok ke macan jadi abdina menika. Oh menika orang kuat saja. Iyalah mangkat bae. Mangkat. Ketika mangkat pas itu kol bantan ternyata nagapi. Nabi Yakub menika, Nabi Yusuf menika buru katernyata narubel itu kol, buru katernyata menika itu kol, buru menika lindung saja itu kol. Karena tengki. Arya sing ngocak di sajidin engko asoji kapi Arya akhir pas icapur ke dalam somor. Mari icapur ke dalam somor pas ngicok pah bada macan banika zib bada serigala banika lebat pah cantek. Cantek pas apa namanya mana pas nyampeli embi pah embiin banika derena embiin banika iput celiputeki ka kalampina Nabi Yusuf. Iput celiputeki kalampina Nabi Yusuf. Datang dekat abanah Nabi Yakub waktu malam Isya. Waja'u abahum Isya ayyabkun. Datang dekat abanah dan kepada nangis. Tapi nangis apa nikah? Yabki buka at-tamasih. Nangis tangis pejah. Artinya nangis lecek. Hatta nangis mereka bisa lecek. Nauzubillah. Cek konse ulama mereka nangis mereka paling cek bisa lecek mereka nangis. Subhanallah. ketika apol kompol, ya Allah nangis mereka. Tapi mereka tak ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka datang nangis, ya ikakan macan, ya akalahu dzib. Ini mah mereka kalambina mereka kalau pai nengki gara-gara mereka pun lecek mereka tak eba beda. Pai ibaring aki kena biakop. Ane kak kalambina seikakan gelak ben macan. Etengku mana biak. Are kalambina mah tak beda dia. Mun lakari kakan ben macan are kan beda dia mas tenar ya. Are ben lecek dia. Bida mengkazib, hari kalau benda yang banyak beli apa dah, na politik bingung saya tak betulan. Akhirnya bah ngocak benda kita pakai macan ngol je. Apa macan banjir? Mak apa macan ngol jadi ngakan jadi nabi. Panggil benda panggil semacan benda panggil benda nemu macan yang lah jalan benda panggil ban kok ban iki takok macam ditanyain ban Nabi Yakub bener ban ngakan tangan anak semacam ban ngocak inna Allah harrama alayya luhumal anbiya Allah Ta'ala ngaramaki dek ke abdina teking para anbiya tak mungkin abdina ngakan Nabi Yusuf lecek benar ya. Tapi di akhiran kan fasabru jamil maka sabarlah. Akhirnya datang orang oleh sepenapa are regana datang ibu waktu menikah Nabi Yusuf kan ibengkangin menikah ampun ibuka kalampina icap hur ke dalam somor maka menikah turun malaikat Jibril ke dalam somor pas parengin kalampi menikah kalampi yang kui Nabi Ibrahim pertama Nabi Ibrahim icapur ke dalam apoy pas yang kui ki ka Nabi Yusuf pas maka mereka pas datang wajahat sayyaratum fa'adra waridahum fa'adra waridahum dalwah maka pas mana nyelo aing pas Nabi Yusuf menika agleteng bah atas bah aduh mak ya nemu anak menika bah ngocak enja ada tang budak dia buru maka akhirnya bah jual wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah jual dah muda mangkat depak ka Mesir menika pas beli ratoh Aziz Qitfir menika andi
binih nyaman Zalikha. Zalikha panika tak pernah ikapolong ban Kitfir. Jadi Sayyidatina Zalikha panika sanajan ampun araji Kitfir ban berempat tahun pakun paraban. Jadi pas rayu ban Sayyidatina Zalikha, wah kunci lah bang rayu. Mereka dalam riwayat terangaki caipon mereka Sayyidatina Zalikha ngocak dak ke Nabi Yusuf, aduh Yusuf caipon mak cik gendengah mata Nabi Yusuf caipon Sayyidatina Zalikha ajawab Nabi Yusuf penikah pertama kakan olah nang dalam kubur. Aduh Yusuf, mak cik gendeng lo ngapain Yusuf? Pani kasih pertama ila akhirih. Maka pas tabang sareng Sayyidatina Zalikha Nabi Yusuf panika buruh. Maka beda rasa kenah Nabi Yusuf nang ibu di. Begitu itu abang pas tepak nang ilabang pas tepak Kitfir ban ketepak muka labang pas ketepatan Nabi Yusuf ban Sayyidatina Zalikha pas langsung Sayyidatina Zalikha langsung nuduh Nabi Yusuf anikah anak sampeyan ke budak sampeyan ke aku dekula ila akhirih belintir pas pelik masalah jawaban Nabi Yusuf aduh punten kau ulah menikah ila akhirih maka apa menikah Nabi Yusuf akhirnya siapa sih titi saksi Nabi saya tak ada saksi maka Nabi Yusuf mendatang nak beji mendatang nak beji pasti tanyain siapa si tepak jong siapa si bener jong maka apa menikah nak bener kocak ingka nak Yusuf qudda min duburin fasadaqahu wa hiya minal kadhibin wa in kana qawmi yasuqut min quburin fasadaqat wa minal kadhib mun lakaran kalampina Nabi Yusuf beda nang yada maka panika Nabi Yusuf saya lecek mun beda nang kalampin Nabi Yusuf beda nang ibudi maka panika kalampin Nabi Yusuf maka Nabi Yusuf saya bener maka kalampin Nabi Yusuf beda nang ibudi maka panika selamat Nabi Yusuf. Panika jepon sang ulama Allah Subhanahu wa taala al-zahiraki Allah Subhanahu wa taala al-zahiraki kekubasaanipun Allah Subhanahu wa taala ketika ketika Allah Subhanahu wa taala kesokan maka Allah Subhanahu wa taala panika al-zahiraki dak manusia betapa Allah Subhanahu wa taala panika maha kuasa. Jaipun diterangaki bahwa keselamatan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kadaban sebab bedana kalampi. Artinya kalampi beda jadi sebab keselamatan Nabi Yusuf. Keselamatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun pola kanjeng Nabi tetap iraksa ban Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala adzhirakinah dak manusia bahwa betapa betapa agung kekuasaan Allah keselamatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban sebab kentenah kalaban sebab kantenah belalabah saya ada argana akan tek mereka apa neneng se Nabi ketika kanjeng Nabi mereka masuk ke kuah ketika hijrah ke Madinah ngitak nanai dalam kuah pas nanai dalam atas kuah mereka ikan TN belalabah sampai orang kafir Quraisy mereka tak nengali dak ke baba mereka ngocaki uyak belalabah dina tak mungkin beda orang nangi dalam kuah mun beda orang mesti kentena kalabar kantena belalabah mesti rosak artinya sesuatu barang si nasi sangat si mun bolana ka Allah Subhanahu wa taala pakuna jaga ke kanjeng Nabi tapi rekana Allah Subhanahu wa taala al-zahirakinah betapa lamun Allah taala ngasokanin
Sesuatu barang sangat enak bisa terjadi. Maka setujulah kasokan ibn Allah Subhanahu wa taala. Setujulah Allah Subhanahu wa taala suku besar. Maksud dari penikah cek henti-henti panjenengan nyon ke Allah Subhanahu wa taala. Nyon. Mun Allah taala kasokan seret. Bahkan Numrud panikah 400 tahun tak pernah sakit ila akhirih orang si sampai ngaku pangeran ben Allah Subhanahu wa taala isiksa kalau ben rengi ni gini rengi panikah masuk dak ka elonga Numrud pas masuk dak ka otak panikah kek otak Numrud panikah menabi otak Numrud panikah tepane kek ben rengi panikah orang ke kapi suruh tokol tang cetak itu tokol rato na panikah itu tokol bahkan beni rato panikah ngaku pangeran engkau pangeran abaan ke kapi pangeran apa panikah tokol tak kelar bawa sakit panikah sampai 800 tahun panikah tak bisa tak mati rengi panikah rengi Allah Ta'ala mun kesokan sesuatu jadi setajana Allah Subhanahu wa taala nyon ke Allah Subhanahu wa taala maka dari menikah orang banyak orang kota Mesir ngucaki turawi tu fataha siapa Zalikha rayu anak tibi ila akhir ngacaca orang banyak maka dari menikah yonceng ben Sayyidatina Zalikha ipapolong setuju pas yang kain apel sabain apel nang yadan pas ipasangin lating setuju orang menikah ipasangin lating wa qalat ikhruj alaihin falamma kharaja falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na aydihunna kalau benas Quran menikah wa qatta'na aydihunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf menikah tonton ini pegondang pas suruh keluar ban Sayyidatina Zalikha keluar ban Yusuf ketika Nabi Yusuf keluar pas ya toren deer pas ikra si apel menikah sampai meredekah gerikiin sampai loka sampai kotong menikah tak ikrasa dari ngabasuki gondeng Nabi Yusuf wa qalat ikhruj alaihi falamma ra'aynahu akbar in hadza ani bani manusia malaikat masyaallah gontangongku tak manglo se ila akhirih penika tak ikrasa se magotong kirikin penika juga jawaban banyak sir-sir yang di dalam itu maka penika Nabi Allah Yusuf alaihi salam parengin syatrul husni ka separuh dari kegandengan sedangkan kanjeng Nabi penika parengin setuju kegandengan tapi apa-apa mek sampai kanjeng Nabi penika tak sampai orang ngotong tananga karena kanjeng Nabi penika masturun bil jalal sedangkan Nabi Yusuf penika cuma bil jamal meloloh kegandengan meloloh tapi tak ada jalala tak ada kemuliaan sedangkan kanjeng Nabi penika mulujah tak ada orang yang bisa ningali kanjeng Nabi secara utuh secara apa penikah ngabasaki tidak bisa tak kelar jadi sahabat mereka berjuna kanjeng Nabi nunduk saja tak kelar ngabasaki kanjeng Nabi dulu kanjeng Nabi nur haiba ila akhirih maka dari menikah kanjeng Nabi adabu wa'titu al-husna kullah engkau ibriin kegandengan setuju kegandengan sedangkan Yusuf ibriin separuh kegandengan sebenarnya ceritanya Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam sareng Nabi Allah Yaqub sareng Nabi Allah Ishaq maramanter dan kaulah saya kumpul nang saat semangkin kenging syafaat dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin 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 ya rabbal alamin sekian tasbih sehat raki dan kaulah sebelumnya betul kaulah ngereng doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضانا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب دعانا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. آخر الكلام والله المستعان على تكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek lo. Cek lo. Rasa korong dalam hati, rasa korong dalam hati, deka ajunan kiai, ajunan semul kiai soleh. Abtina duki tak pernah nangaleh desalirana muka paki abolong eswar kena muka kenging barokana tercuka ilmuna narasakina daka perjuanganna sampai dasar kena Allah muka terus Allah sang ajuran sama katakan rasa karong dalam hati deka ajunan kiai ajunan semul kiai soleh. Atina duki tak pernah